Mnogi koji sade paradajz godinama misle da su već sve vidjeli i probali, ali uvijek se pojavi neka nova ideja koja izazove pažnju, nekad bez razloga, a nekad s pravim učinkom u bašti. Jedna od takvih metoda je i sadnja paradajza u paru. 2 sadnice u jednoj rupi zvuči neobično, ali ima svoju logiku. Neki kažu da daje odlične rezultate, dok drugi baš i nisu oduševljeni. U današnjem videu ćemo vidjeti šta je tu zapravo istina, koje su prednosti, a koji nedostaci ove metode. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prvo da krenemo od onoga što mnoge najviše zanima, prednosti. Jedna od glavnih prednosti sadnje u paru jeste bolja iskorištenost prostora. Ako imate manju baštu ili plastenik, ova metoda vam omogućava da na maloj površini posadite više biljaka. Umjesto da pravite razmak između svake sadnice, vi praktično duplirate broj biljaka na istoj površini. Druga stvar koja se često spominje jeste stvaranje povoljnije mikroklime. Kada 2 biljke rastu zajedno, njihovi listovi se djelomično preklapaju i prave blagu hladovinu u zemljištu. To može pomoći da se vlaga duže zadrži u zemlji, što je posebno korisno tokom toplih ljetnih dana. Treća prednost je međusobna podrška biljaka. Kod pojedinih sorti paradajza, naročito onih bujnijih, biljke se mogu blago oslanjati jedna na drugu, što može smanjiti potrebu za dodatnim vezivanjem u početnoj fazi rasta. Također, prema nekim iskustvima iz prakse, ova metoda može dovesti do većeg ukupnog prinosa po kvadratnom metru. Ne nužno po jednoj biljci, nego zbirno, jer imate 2 biljke koje daju plod na istom mjestu. Međutim, kao i svaka metoda, ni ova nije bez svojih nedostataka. Prvi i najvažniji nedostatak je konkurencija za hranjive materije. Stručna literatura jasno naglašava da paradajz ima razvijen korijenov sistem koji traži prostor. Kada su 2 biljke preblizu, one se takmiče za vodu, azot, fosfor i kalij. Ako zemljište nije dovoljno bogato ili se ne prihranjuje redovno, biljke mogu slabije napredovati. Drugi problem može biti slabija cirkulacija zraka. Kada su biljke preguste, zrak teže prolazi između njih. To stvara povoljne uslove za razvoj bolesti, posebno gljivičnih kao što su plamenjača i razne pjegavosti lista. Stariji baštovani često kažu, gdje nema zraka, tu dolazi bolest. Treća mana je otežano održavanje. Kod sadnje u paru teže je prići svakoj biljci, bilo da je u pitanju zalijevanje, uklanjanje zaperaka ili pregled plodova. Sve je malo zbijenije i zahtijeva više pažnje. Još jedna stvar koju treba imati na umu jeste manji prinos po pojedinačnoj biljci. Biljke koje imaju više prostora obično razviju jači korijen i daju krupnije plodove. Kod sadnje u paru, taj potencijal se dijeli, pa plodovi mogu biti nešto sitniji. Na kraju, šta reći, vrijedi li pokušati? Ako imate dobru plodnu zemlju, redovno zalijevate i vodite računa o prihrani, sadnja u paru može dati dobre rezultate, posebno ako nemate puno prostora. Ali ako je zemlja slabija ili nemate vremena za dodatnu njegu, možda je sigurnije držati se klasičnog razmaka između biljaka i ako želite bujniju stabljiku, još jednostavnije rješenje je pustiti 2 vrha koja će imati dovoljno hrane i zemlje. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!